तो हेलो पिला माने आई होप सब पिला माने बहुत ही बढ़िया थिबो। तो फाइनली जो पिला माने आपनकर डीसी कोर्स करिथिले तो सेमानक पई बहुत ही बड़ न्यूज़ टे सेमानक पई आसी एची एवं जोथि पई सेमाने से डीसी कोर्स पिला माने करिथिले सेमानक पई आगो को बहुत बड़ अमाउंट रे आपनकर वैकेंसी पिला माने आसिया पई जाउची तार आज हम माने लाइव प्रूफ देखिबा एंड जो माने भी डीसी कोर्स करिसेंती ना सेमानक पई गोटे रिक्वायरमेंट आसीची पिला माने आपनकर जो बाल बाटिका शिक्षक नियुक्ति पई 2025 रे आपनकर मेनली एटा आपनकर रेलवे तरफ रु आछी एंड बहुत जल्दी एटा आपनकर ओडिसा रे मध्य लागू हेबा पई जाउची। ठीक अछि पिला माने तो आसंतु देखिबा आज रे वीडियो रे केमिति आपनकर आपण माने अप्लाई करि परिबे से पोस्ट पई एंड जो माने भी पिला माने वर्तमान कंटिन्यू रे करूचंती से माने अप्लाई करि परिबे ना नाही पूरा विषय ए विषय रे हम माने वर्तमान कथा हेबा। आशा करिबे वीडियो टी को समस्त लास्ट जाय वाच करिबे जहा द्वारा फुल इन्फॉर्मेशन आपण माने पाई परिबे। ठीक अछि पिला माने तो फास्ट ऑफ ऑल पिला माने आपण माने कोन करिया पई पड़िबो जो आपन ईस्ट कोस्ट रेलवे रो तार ऑफिशियल जो वेबसाइट रही पिला माने सेटा को आपण माने आसिला परे आपण को जो रिक्वायरमेंट सेक्शन रही ना ई रिक्वायरमेंट सेक्शन रे आपण जदी टिके स्क्रॉल करिवे ए जगह रे आपण को बहुत सारा इंटरव्यू बा आपणकर जो जहां भी आपण लेटेस्ट सब जॉब वैकेंसी सब आसे एथिरे आपण माने को सब शो करेबो। एथिरे रिसेंटली आपणकर जो आसीतिला नोटिफिकेशन फॉर वर्क इन इंटरव्यू फॉर एंगेजमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर एंड एमएचएसएस और केईवर माने आर मीनिंग हमें कहि परिबा पिला माने जदी मु ता ऊपर क्लिक करबी देखंतु तार पीडीएफ टी वर्तमान आपनकर डाउनलोड हेइ जिवो। ठीक अछि तो डाउनलोड हेइ साला परे एबे हमें ताको ओपन कर देबा देखिबा। तो देखंतु पिला माने मु डाउनलोड कर देली तार जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन टी रही छि कॉन्ट्रैक्ट माने टीचर मानको पई एटा माने 14 मे रे आपनकर आसी एंड से रिगार्डिंग जदि आपण मानु देखेबी देखो एटा आपनकर ईस्ट कोस्ट रेलवे तरफ रु किछि भी आपनकर एटा फेक नोटिस नुहे पिला माने आपण मानु को वेबसाइट केमति आपण माने डाउनलोड करिवे सब मु देखेली एंड जदि हमें टिके आपनकर स्क्रॉल करिबा तो बहुत सारा तो आपनकर पोस्ट रहउची बट हमर मेन लक्ष्य रहइबो एटा कि आपनकर जो बाल बाटिका पोस्ट टी कोठी रहउची देखंतु देखंतु एई जगह रे आपनकर कोन कोन टाइप रे आपनकर पोस्ट होची ना गोटे आपनकर पीजीटी पई पोस्ट रहिला गोटे आपनकर टीजीटी पिला मानको पई गोटे आपनकर लाइब्रेरियन गोटे पीईटी आ तापर रहइबा आपनकर आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर पीएचटी एंड लास्ट वन जोटा आपनकर मोस्ट इंपोर्टेंट एंड समस्तंकर माने कोन पसंद वाला आपनकर जॉब कहि परिबा जो समस्त जहा अपेक्षा करथिले बाल बाटिका टीचर जार टोटल सैलरी रहउची ग्रोस सैलरी आपनकर माने 21250 टका पर मंथ जोटा कि आपनकर गोटे निर्धारित करा जाईची एंड हुए तो एटा आपनकर प्रति ईयर रे आपनकर बढ़ी पारे कमी मध्य पारे आ ता पई मिनिमम एज रिक्वायरमेंट कोन रखाई छि पिला माने ना 18 रु 65 वर्ष सब गुडा पोस्ट पई बुझियला पिला माने आ मेनली जो पिला माने बीएड मध्य करिचंती ना कोन कहली पिला माने जो माने बीएड करिचंती सेमानक पई मध्य बहुत बड़ अपॉर्चुनिटी सामाने पीजीटी आ सॉरी आपनकर टीजीटी किबा पीजीटी पोस्ट पई अप्लाई करि परिबे आ पीजीटी पई को माने करिवे समस्त तो जानिथिबे जो माने पीजी करी कि बीएड करचंती सेमानक पई पीजीटी पोस्ट आ जो माने आपनकर +3 करी कि सेमाने बीएड करचंती सेमानक पई टीजीटी पोस्ट। ठीक अछि तो चालंतु देखि दबा कोन रही छि फुल इन्फॉर्मेशन जो आपनकर नोटिफिकेशन रे केते अमाउंट रे आपनकर वैकेंसी आसी छि एंड एई जो एइटु ही आपण माने जानि परिबे कि कोन कोन क्राइटेरिया रहउची आपण माने जो डीसी कोर्स टी करिचंती इग्नो थ्रो रे बा करूचंती सेटा आपनकर लाभ होबो ना नाही किछि सेटा आज हमें वीडियो रे टोटली देखिबा। वर्तमान चलंतु देखिबा ए जो बाल बाटिका टीचर रिक्वायरमेंट रो कोन रही छि तारो माने गाइडलाइन। ठीक अछि कोन क्राइटेरिया तार रही छि देखो पिला माने ए जो 4 नंबर रे आपनकर क्लियरली लिखाई जेडी बाल बाटिका टीचर रिक्वायरमेंट रे एसे आपनकर एसेंशियल क्वालिफिकेशन विषय रे फास्ट दुईटा आपनको माने एसेंशियल क्वालिफिकेशन मागी छि से फास्ट रे रही छि आपनकर जो +2 बा इक्विवेलेंट जहा भी आपण माने करिसंती ना सेथिरे मिनिमम आपनकर 50% एग्रीगेट थिबा दरकार बा 50% आपण माने मार्क अचीव करथिबा दरकार एंड ता सहित ता पर जदि आपण माने 50% रु ऊपर रखिचंती 51 52 जहा भी आपण माने रखिचंती 100 भितरे ता पर आपण मानक पाखरे गोटे छोटो माने जो गोटे कोर्स रो सर्टिफिकेट थिबा दरकार बा आपण माने करिथिबा दरकार जोटा कि बहाउची आपनकर डीईसीडी कोर्स बा हमें कहि परिबा प्री स्कूल एजुकेशन बा अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। ठीक अछि पिला माने जोटा को हमें नर्सरी टीचर एजुकेशन मध्य कहूचु जहा को हमें डीईसी मध्य पिला माने कहूचु जोटा कि कहा द्वारा होची ना इग्नो थ्रो रे आपण माने करूचंती बा करि सारिचंती सेमानक पई ए रिक्वायरमेंट टी पिला माने हमें बार बार कहितिलु हम चैनल रे कि आपनकर बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आसीबो एंड गोटे आपण आगरे माने एडा एग्जांपल मु देखैतिली मते जे रेलवे रे आपनकर बार बार ए सब पोस्ट पई बाहर।
ঠিক ଅଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖିପାରିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ସାଲାରୀ ମଧ୍ୟ ଇନ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି ତା ସହିତ ତାର ଏସେନ୍ସିଆଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଲିଜିବଲ୍ ଦେନ୍ ଡେଫିନେଟଲି ଏ ଜବ୍ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ସେଟା ତ ପର କଥା, ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେବି କ'ଣ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ପିଜିଟି କରିଛନ୍ତି ବା ଟିଜିଟି କରିଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପିଜିଟି କରିଛନ୍ତି ଇକୋନୋମିକ୍ସ ହଉ, ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ହଉ ବା ଓଡ଼ିଆ ହଉ, ସେ 3 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଟିଜିଟି କରିଛନ୍ତି ସେ ପିସିଏମ୍ ହଉ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ହଉ, ଆପଣଙ୍କର ହିନ୍ଦୀ ହଉ, ଇଂଲିଶ ହଉ, ଓଡ଼ିଆ, ପିସିଏମ୍, ବାୟୋଲୋଜି, ମାନେ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା ସବୁ ସବଜେକ୍ଟରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ କରିଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି ଆଣ୍ଡ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ପିଲାମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସବୁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ମିନିମମ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ବା ଏସେନ୍ସିଆଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦେଇଦେଇଛି। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ବାସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ପିଜିଟି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସବଜେକ୍ଟ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଇକୋନୋମିକ୍ସ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ସବଜେକ୍ଟରେ ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ମାନେ ଏମ୍ଏ ବା ଏମ୍ଏସସି କରିଥିବା ଦରକାର, ଗୋଟେ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ମାନେ ଭଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ ଯେଉଁଟାକି ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିଥିବା ଦରକାର, ମାନେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ବିଇଡି କରିଥିବା ଦରକାର ଗୋଟେ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇ ଟାଇପ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ପଢ଼େଇବେ ସେମାନଙ୍କର ଭଲ ଏବିଲିଟି କାହା ଦ୍ୱାରା ଥିବା ଦରକାର ନା ହିନ୍ଦୀ ଆଉ ଇଂଲିଶରେ ଥିବା ଦରକାର। ଆଉ କ'ଣ ମାନେ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଯାହା ରହିବ ନା ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ନଲେଜ ବେସିକ୍ ଥିବା ଦରକାର, ଏଇ କଥା ସେ ମାଗିଛି। ବୁଝିଗଲା ତ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ଟିଜିଟିରେ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଆଉ ଏଇଟା ତ ଆମେ ମାନେ କଥା ହେଇଗଲୁ, ଆକୁ ଆପ୍ଲାଏ କେମିତି କରିବେ ପିଲାମାନେ, ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଦେଇଛି ମାନେ ଯେଉଁ ରେଜିଷ୍ଟର ଆପଣମାନେ କରିବେ ନା ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର 8:30ରୁ 10ଟା AM ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର କରିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ହେବ, କେଉଁ ଜାଗାରେ ହେବ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଲେଖିଦେଇଛି, ମୁଁ ଦେଖେଇଉଛି ପିଲାମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମଟା ଯେଉଁଟାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ହେବ, ଫାଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ଖୋଲିଦେଲେ, ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ଖୋଲିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଟାକୁ ମାନେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେଲେ ପୁରାପୁରି ଆପଣଙ୍କର ନେମ୍, ଫାଦର୍ସ ନେମ୍, ଜେଣ୍ଡର ଆଉ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ କିଛି ଆପଣମାନେ ଖୋଲିଦେଲେ। ଖୋଲି ସାରିଲା ପରେ ଲେଖିଦେଲେ, ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରହିଛି ଯେମିତିକି 10th ହଉ, +2 ହଉ, ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ହଉ, ତାର ପାସିଂ ଇୟର୍, ତାର କ'ଣ କ'ଣ ମାର୍କସ୍ ରଖିଥିଲେ, କେତେ କ'ଣ ମାର୍କସ୍ କେତେରୁ ରଖିଥିଲେ, ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ କ'ଣ ସବୁ ଲେଖିଦେବେ। ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏନ୍ଓସି ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏନ୍ଓସି ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କହିବି ଯାହା ଯାହା ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଆଟାଚ୍ କରିକି ତା ସହିତ ପଠାଇବେ ତାର ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ଦେଇଦେବେ ଯେ ମୋର 10th ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କସିଟ୍, ତାପରେ ତାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, +2 ମାର୍କସିଟ୍, ତାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଏମିତି ଆପଣମାନେ ଯାହା ବି ଡକୁମେଣ୍ଟ ସେ ଦେଇଛି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଇଦେଇକି ସିଗ୍ନେଚର ମାରିଦେଇକି ଆପଣମାନେ ସ୍କାନ୍ କରିଦେବେ। ସ୍କାନ୍ କଲା ପରେ କ'ଣ କରିବେ ପିଲାମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଇମେଲ୍ ଦେଇଛି ସେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ଇମେଲ୍ଟି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଏଇ ଯେଉଁ ଇମେଲ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ସେ ଦେଇଛନ୍ତି, এই ଯେଉଁ ଇମେଲ୍ଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଇମେଲ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ସେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଇମେଲ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ, ଏଇ ଇମେଲ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିବେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଲୋକେସନ୍ ଦିଆଯିବ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଜୋନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ସେ ଜୋନ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ମାନେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଫେସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ବାସ୍ ଗୋଟେ କନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବାଲ ବାଟିକା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଡିଇସି କୋର୍ସ ଆପଣମାନେ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯେଉଁମାନେ କହୁଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଡିଇସି କୋର୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଆଗକୁ ତା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିବ କି ନାହିଁ କିଛି ଠିକ୍ ନାହିଁ, ତ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଏଇଟା ସେଟ୍ ହେଇକି ରହିଲା। ତ ଯଦି ବି ଆପଣମାନେ ସେ କୋର୍ସଟି କରୁଛନ୍ତି ବା କରିନାହାନ୍ତି, ଜୁନ୍ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ପୋଷ୍ଟ ବା ବହୁତ ସାରା ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆଣ୍ଡ ଜୁନ୍ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଇଗ୍ନୋର ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ସେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ, ଜୁଲାଇ ସେସନ୍ଟା ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆପ୍ଲାଏ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଡିଇସି କୋର୍ସ ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଟୋଟାଲି ଆମର ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଜି ଏତିକି ଥିଲା। ତ ଆଶା କରିବି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟି ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଥିବ। ଆଣ୍ଡ ଯଦି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଥିବ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଓ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ହେଇନାହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ ହେଇଯିବେ, ଏମିତି ଲେଟେଷ୍ଟ ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।